السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين الناس هذه ترنكندانون تكوني هذا خننجا كي يسرسي أكما أدعى كما وأنت دعى كما وكونين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمان وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لنكال لندا دنيا وقله الله أكرم بنيه كنغان مؤلف رحمه الله وشارحا كتاب الدبرنا يلي ألا غناني ما أدو كيغا إنا كتاب كورو ولا أغريتو هلا قبيلن كيكيم هلا قيسينيا نانتي جلي سريغا نانياغتي ألاي سريغا نتندانغاني nda mura magati allahi anya alla dangana nakke ho hulani kinin amma na nyin dangani yo tanna maga kamanca gande holla khikeri ma nangana hubeyi kitabu tawhid nogondi tawhidin kitabu nogondi warna ngari muallifun tati babu la yuraddu man sa'ala billah tikenu holla qinta siren cagandin sirebe ganan nyagandi ti allah agariti hadise be na kenyi dalilunga sasanuke oti sirenta sagene sirebe aganan nyagati allah yala asa gandindeke haramun tenyani ba mahukunin tenyani siregana tandangani modike nda muram magati allahi annaki ho hulani nindangani minda muram magati allahi annaki ho hulani togonungani farentu maga kamanchagani sallallahu alaihi wasallam nukugo awanya na wajibinga nukugo anya na ho kanuntinga nukugo ho honta na kamanchagani kena warnu kudde tengare minna ni aganya nan kama wajibinga minna ni agantanya nan kama wajibinga minna ni sirega nan nyaga ti allahi alla ga kamanca gandini ona hadisi ke qara ogana hadisi ke qara ogana kinya hadisi ke wura wala ndenga sharihunda nangara hube koni yo warna ngari sirenga nan nyaga ti allahi gillagana nyagande kiga mantura kinyananga yerinenga anga balla hohontai magillagana nyagati allahi allan kutai nyakkamma yerinenga anga balla hohontai sirentandanga ni misali ya manjugo nyaginta hohoi lenkim kiyeke muma masirgeti mini anya alla danga nanna 5 euro tambolinga nan diga sirgeti mpakko yerine wati nanna maga kinai haraga na ga danya ga ti alla bawo ni sirgeti mpuramuntenya alla togonta nyana hoyi oga alla komonde mana ti alla kutai ngakama
ma aga nan nyaga hoyi hube aga mantora kinyanan ke nyimme ho haramun te tiren qari a mantora kinyanan ke nyimme anke nyimme bito hilama iga nera laqenga dewro bane be ga maga kenge mampla jonkonya antana ngani nyuga nyalla daga nan dewro kikini genna nyige yerine ho honta nan ta kamandanga nayi nyugo lantan kunu ke bana nin kama walona hadisi ke garawarni sigira nu kungari sigira nu sikyani nukube aganya nan kama wajibi ngaru nukube agantanya nan kama wajibi nga ho khanun tengani bawno ganati nanti farenti ganan nyagati allayi annan maga kaman cagandi yo ke kundu aganeu gama detailiti a angana ku hayere kebe suga metronda aga tinifi sabilillah nke sigarando ari miliyoro agana buga angana tanna horo ke su kollendi ti atifi sabilillah adiga menga gabono de muallifu ngara hadisi beritati عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود ونسائي بسند صحيح أريتك حديث بانا خلاق كريتي فارس صلى الله عليه وسلم أتي من استعاذ بالله فأعيذوه sirebe gana tangaye muruti allayi agana ken kamantanga hana ken kamantanga sire gana tandanga ni misale ya gamaga nga tangaye murnu baka allayi nambugan toranga masalan tanga sire go kata atandanga ni ati a'udhu billahi minka yo yerninenga ti anna kamantanga aurana na kama anna agane du khara allai anna maga kinyan na ngarna togonunga serebe gani du tanga tallai man ista'adha billahi fa'idhuhu serebe gani du tanga ti alla gada anta nga kinyene atindin du khara allai minga tanga murna allai nambugan toranga kama ngarna togonunga maga kinye ومن سأل بالله سربي غنان ياغتي الله فأعطوه قداك منكو ومن دعاكم فأجيبوه سربي غناغ خيري قداك منجمي أغادو خيرن دي بيرن دي غانغون دي احتدى سردا يغان دي سرو كاندي أتاندا غاني مودي كي أواندا يغان دي سرو نكاندي أوا لوندي غايجي تاندا كمان جابي أنان ديغا أوا anyi min dake annan diga yigira ke wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu serebe gana ho sire dabara kada ngani agana kamantuga fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu gilagane ho ganta ga maga gara ga kamantugana aga ma ho kitabu be ga aga ga kamantugana tai ta gana duwo nya kamandanga ni hatta turau annakum qad kafa'tumu manke nyimega da jigi nanti sasa kuni ngada duwo kibe sunya ngike maganda tuwa ma ay hatta tarau anna duwo nya manke nyimega da tu nanti tongu ngada ke do be su dabar sasa nda kamantuga ke ni hadisi ke ta ungarti hadisi ke beyi hadisi ke hake bu sasa nugo onaru hadisi ke uredi na wala yerine kitabu mga tinanti sirenta sagine onta sirencha gandini sirebe ganu nyagati allai sirega nan nyagati allai anta sagandini
Karamu begane kitabu ke sharwati atinya gandenga awattakandini katta takandira nu hillai au hanani kannanga aka mannan yaga ti Allah tugo nyime anti ngan yaga na ti Allah yare nan take kamanca gandin aga sagenin nukuba war nukungari ahillandi anan yaga ndenya tuho hube amma Allah tugo kunin kari shari'a nyanda daga ndadangani ugane sasa baiti malu ga ganni di baiti mali ngane nongani miskinen nandiga baiti mali nandiga awa yimbanke ne nanti aniku bo baiti mali nka nabure miskinum pakke ngadi tiyerni ne wa kamankunu unta sagani ma miskinen nanti bannanda ngani nku jakka bawni jakka ni miskinum pakke nya yerine ahaga nyaga ndi huwa hube ahaga huwa nyaga hube sharia ngada daganda dangani tiyar ni no wa kamankuno haraga ne aka mangamati nanti nda nyaga ti Allah bona da huwa nyaga hube sharia ngada nyada ngani awa hakka daga ntinga dangani karamoti sazanu gati onti nanti akamanta sageni sirebe ganu nyaga tale umma akaman kuma asuni kan kantilumute sirebe ganu nyaga tale umma akaman kuma yala kumande ke haramunte ni ma haramunte ti tike wakitene nyaganda nan ngali halandi ado agada sirebe yawa nyaga una orantatini nanti asu haramunte ni orantatini nanti asu koninteni orantatini asu daganteni a tagandira nuku sikiyai mogo nuku ga nanya ho haramuntenga nuku ga nanya ho konintenga nuku ga dagantenya nan na kaman kuma ho hontai keni awa aga tagandini mogombe bo sasa nuke sharihunti ati kitabu gume yernine akem paga sehe sire kitebe kama kenya ogana nyaga ti Allah qari kinan kimbe ga nyaga one nan kinya kiten kone yala telanda ngana nambraba manta telle bo sasa nuke esige nyaga ndanan qawo yala telle sirin kadanga nan kan to daga nasigi suru lakinga nan timodige anyalla danga nan na awa unku khaisi wati ke kundu kitabu memma awa katire atin ke kundu lasilinga nuhbe nyaga ndin tatelle amma khawa sirena sire nyaga ati nyaga ndi aswalu min haythu huwa makruhun ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا حتى إن عصا أحدهم لا يسقط منه وهو على راحلته فلا يقول لأحد ناولنيه بل ينزل ويأخذه والمعنى يقتضيه لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد من أن تذل وجهك لأحد لأن من أذل وجهه لأحد فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه
ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه. قرموتي ساسا كين سروه لانو مغيره إغدان كم بنياغتي اللي حديث كتاب من نانتي هانجي نياكم نياغان دانان قاقا كيتن نكامور قرموتي لاسي لنغانوه بي نياغان دون قننتنين أنتت اللي سريدا غني أن سري نياغان دين يمي كيتن غانوه بي لاسي لندي كنا نانتو سريحتي سرينتا أقننتنين نقوغا نا حرام ati siren maka wa siren nyagana bauni lasilin ganu ben nyaganden di kenya nanti antattel adiga na birambe haju qutun du mantura ngana siren ladi ati genyi ndugu fare sallallahu alaihi wasallam adi sebani gunu quballim magu nyagandi balagun kamananti maga suro nyaga hohoi kunyugoni nyunongani iganayi awa inyogo men kama ijane ngana dutiya na nyere sirenga na isiki karanga intatini dudo gotandi njane ke kininga ayu inyogo me kya tusindini na nyanka na jane ke utu na nchage sete karamoti bauni na habega kei angana andu awa hungu suronya gandenda ngane anga dandu daro anga nta suronya gana anga kariba ka suron kitiru honunga andaron tenga toko suron medu mena gane kembirenga anye suke antara maga yanka awa sire sudangani atibawni anga na suronya ga sirebe gana anga da suronya ga igaze hi suron tagu nyandangani kunchoro yugonu serego hajilla kinyinanga kotai nangara higo yuhube kimponta lingandangani mana anyaga ho yuhube anta lingandangani qari anna dabari mantura nalladi anna dunya khalleke mana toga khalleke mana gara kebe muru amma ganna kinai haraganta lingandangani bawni anga dumanya gana aga dumankunu qaraganayi amma domi awa an kari baka soron kitiru honunga ammi nyaga an kari baki kitiru honunga kembire nga sere tambontanga anyun kallan murugintenga toko soron do menaga sere su tambontanga sere ba nga nangari anga sagamunai ma anga awa maga yankana kamandanga atikinya ni agari hadisin nanti kari baka kebe ga surun nukunga angana awa buri surun kitiru honundi surun ankanna wala karamonti kembirenga la silinga nuhu be nyaga ndendi hokonin tenyane karanna siren nyaga na burenga atiken kemparamun tenyane la silinda na siren nyaga na burenga atiken paramun tenyane na surun nyaga nanti surun dangana kadun ko kaisi aharamun tenyane atelle ma mantora ngana sirella di bramba ananya hoda gantinga ko sire angane awa tere kilendi ancila andanga nyame mugo suga ntaga maga ho hure nyiga inga tillandanga yo sirenna suronyagi ina burunga kadunku nabure tikennu ko haramun tenye antate labara mamantora ngana sirelladi mantura ngana kitabira mbe anana daga kempalle manturo gaman kitasu antatelle bo ahillandi atikennu ho qonin tenye suronna suronya gati darjanga aduna suronya gati ini demati ihatonga masala serena serenya gana ti darjanga kambo jaku dago ko afrikinu masala malindi masala oy menu go sire sunu kutumo gombe to alle maganta maganunga nanji ban ko te hetita
ankin paju ñagin nan buga nga hogab daga nan cagende bo anna ñi kendi anga sere yugotu akendo awa ministri nga metu boyerine anna mura kimmaga kudo tuwalemba ko kibaga du ministri na gampa junnan ciro ana do kenya gande iran paga da kama nyaga amma nyaga kaisi de karam paga da nyaga ti awai darja bega ministri ke nukunga am paga da nyaga ti kenya kudo am pa junnan tuge bo tike to haramun ten qari ako ninten konyani ama haramen qara ko ninten posigiro na brenta ban bo manna sirenya gati hatenga masala nyugo dudo tanna linde manne labane ni awa nyake nkepu mayugo dudo tanna linde ma ko tabane de ngademina zene bo anna sirenya ga kei tikenu ho khonin tenye ke ma haramin qara khonin tenye pourquoi parce que anda ngarde hadar me angana katibirene an kanne ke kullen nanyi sire su ho sire tambontanga ça fait am pay to ko kenya di am poro man kulle alla dangani anyun kalanga tajimi voilà yerine kitagumen maritike de kitagumen ke litiya iganken benya gana ankin kite ti alla yon karanken be kaga nyagandini sirebe gana kitabe ke wuren wala la kenya hagari tiken yala watelle ankin kandiga surun nyaga nyaganda nan kandiga sigi surun polla kinga nan to tininda ga nyaga tallai anta telle nyagande nga telle birambe jakko take kaisin ke nyagande na surun nyagi na burunga haram tinyen madaruru nga na sirella di birambe mantora khotinga na ladi kembire nga telle wala bo kembire nga surun nyaga hubega tina burunga ti darjanundi awai hatunga nde mana kelli ki khote utude bo katuni do awa meri nga metu yugwanga minde ma meri ninchari kaitinda bariyo kumpetu haramunte kunnu ho konintonya bawni bire sanga naranga kari baka sorondi bire suwan kannen kullenga tokko sasa nuge oti ganan gembe nyaga ti allahi hadisen ti annan maga kaman cagande shari untati wa amma ijabatu sa'ili fahuwa mawdu'u babina hadha ولا يخلو السائل من أحد أمرين الأول أن يسأل سؤالا مجردا كأن يقول مثلا يا فلان أعطيني كذا وكذا فإن كان مما أباحه الشارع له فإنك تعطيه كالفقير يسأل شيئا من الصدقة يسأل شيئا من الزكاة خرامون تسازنو غاغا دوتا نياغاندا نانكي تنغو واساغن كتا حديثكي nanti gana nyagan na magabra bo oti lazili nganu be nyagan den tatelle karamoti fuqaha diga nanti sharia ndi hubega telle sirenda ngani ta tella na nyaga fuqaha nda ke qaida koni fuqaha titi hubega telle sirenda ngani sharia ngala daga ndangani awada ganan danganan na nyaga karamota tin qari ke kundu dan ke digami kundu ati serena ka takhasinadi bawni fare sallallahu alaihi wasallama ati sirenta gillanga nyaage ni mangari la gara kota har ciun kunturu banen tanye su nganye su ku qoti kantenga ngaranyallini bo kendi fawnu ngati nanti
sharia ngana hube daga ndi serenda ngana atilla na nyaga masala nanti miskini atilla na jaka nyaga atilla ndiga baitul mala nyage nunga bo aho oti yernenga mantora ngana kamala da atille yo kharamoti tu fuawun ngara kebe ko nukundu ati vraiment non kon fuawun kundu ga nanti ho sharia ngara daga na ara gande gatilla ngana atilla na nyaga miskine jaka atilla na jaka laga bwana jaka nyaga ti basintai yo kharamotin qari digame ki ogana fare hadise ke jatil laga watini vraiment kama nangar na tono kenya siren ala kulli hal nyaga ndon koni darura ngama sire beradi amma khanyage yo darura ngana la di bram balla nyaga bu sasa nuke oti gananke anke mbega nyage igaranke mbenyaga karamoti geli miskine ngana nyaga ndi kante ama nyaga ti amati nda murama ti alaide atanda ngani nyugo dudo tinda ngani de ile kare maige har godo banen timaga boyerne annaku annaku yerne aku magabara asiganda ngani aku wala jakuta ke agana wala agana jakka nyanyaga miskine langa banna nyinanga bo angan jakka numbugandini atanda ngani nku jakka karamata nyalla dangani de tiyerni ne anna kamanku aku jakka ke bo ni miskine nyani adan qawa asaga dan nyaga akinai ahillandi an yas'alaka billahi fahadha تجيبه وإن لم يكن مستحقا لأنه سأل بعظيم فإن إجابته من تعظيم هذا العظيم لكن لو سأل إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب أتي هو هناني مسكين نياندا نياغا هوي هبه adagan kawa sharia ngada daganda dangani amallan tuko koni ariya ta miskina lisigi banan pula ngati lan nan jakan nyugo kininga man nan jakan kininga an kan watu miskina jaka kikine ahilandi ti sirei goranya ga tinda atanda ngani nyugo yere ti jaka hitikede aranya ga masala ati nyugo anya alla dangani annan mobilike loringa manya alla dangani annin ku wujune ankin kai mi antu bannanye ni segu menyen yerine ti haraga nei ado ku yake ga makawa bawni hoga maka sega dangani tu kuma ga danya ga ti alla ni ho korenye bo yerinan naku bannan lanyaga anki ma tuti bannan yene anki ndo banda go imena qarata nga nyugo nda muram magati alla nda nyaga ti alla anna kamo hilikininga kamo hilikininga na ganta mantora kinyananga abban na ruke maga kimpai normalement adu kuyeke khoni makawa kuyeke akim makawa nyage ni ada makawaka qadirne tanna kinai anna kinai mania bauna ga nyagandi ti hube kingani alla nu hokore nyai bo anna kuti alla kimpai alla darunde gwai safanta kunu yerne ti mi ampa kunwa bauna ga dan nyagandi nyati hokore kebe kimpo hore khora gundinden da darundinden nyani anna kuti awakin chabagunga botanga ke kaman kunampa kunu bonda ga dan yagati alla darundinden yani annako bo hadisi killu tauhidun polla kendide ari manan ni kiyai bawni hadamar min tauhidun ngatimmeniya ti alla darundinden bo iganan yagati alla darundinden yani kembrenga anna kamanku ti alla kenan keni tauhidu awa ngolle gwai tawhidun timandi ndo hoy gwai serella nyaga suwaral nyaga nabrenye
ma gazanyi andando sirna gatilla nyagati allai anna ke golle ngarna togono ngani lanya gati allai anna awa anya kike togono ti alla anna lime togono ti alla ndam mati allai vraiment gane hoki mantora gantan kitano gondi amma kawat balla kama maka kenya na bure nyeba anya awa sirondin de nyeba anya hohoi agoni gatinda muram magati Allah isu gelaganai agantan mantora kinyana de mantora gantan kita amma kawa kaman chagane bo kharamo titikenya ditike kaman kundu anga ke kaman kudu haraganai kuye kyada ga makawa qari ashartin ya gelaganai agamanya ga allan kutai ma agadanya ga kebe an gana kinai mantura gan kita yo yerinenga onta tinanna anna kumannan dungama masala yugonti garenda ngani wadi yake daga nan pinna ling daga nan ya alla daga ni anni ngaranna njeni dambati watini no maga dunga maga yere nanti bari mandati iwa murna magati alla watini alla tonta nyengini na alla kutaboni alla darunde nganya kenchondo menga akinganda gandanka alla inan kanu alla ina alla tu amani wakile ne tiwa wandi ya kemuruna nchawlo kimbati jakuta ka anatiti iwa alla nyaga ne ti alla buke kama nan toli tawote alla watini yerna bada masirenti anya alla dangani anna sirgetin pakke ko bindangan anya alla dangani anna dolo mbutele ko bindangan watini no yerne alla togonta nyangini demandu hoyi alla kutayen kam ma aganai agaranya ga kebe an gana dabari amantora kinyana ko gana misalin ko mogombe gode ankin koren na hamba na namba bo kitira kitanan tamba ankin kitira kencuni khawudun chogenya alla da alhamdulillah nda an koren na han tinen ka ma mena ran kurkurun sire wala nyaga talla iti anna awa kame mude kinya ankin kaga na ken kame mude bugan koren na hanga mantura kinyana yirno watina no yirne wajibi hitan kama atilla ndanga nambara yire ho hontan ma sire nan tananga nanti nyugonda internet Allah ide ando kati ni manu gundo kengare bo gundon kana ganda kamannaga yirnenga anta ka gu akaman gundon farsawa ma sirra nyaga nanti anya Allah dangani anna awa an katula an yakin cagande an karatu nanti sirani vraiment an daran tabire me kama anan dinanye ina bonundi safanga na wutu awon manturo nyaki nan an dinan amandunai yirenga watini no aga mantura kinyananga yirenga anta ajabi wala kini mogonu benu aga tellanda nganan nukunu bena aga tellanda nganan na ndunge adan nambara wala sirenga na nyaga hoyu hube sharia ngada daganda dangani yirenga kine amalla haraga mallan tokon hillandi sirenda nyaga ti allahi adan nyaga way hube vraiment da makawa qari akuye ke gantanken torno akine sirenda nyaga hoyu hube kutai nyagani mamantora kinyananga kembirenga yirinenga anta awa akaman jabin anta kine wala farenti sallallahu alaihi wasallam fa'tu gana ganya gati allai khada awa akamanku ati serebe gaga na tangai muriya nyati allai khada kamantanga sire andire sire kamatanga kata ati awa ngatangai murni allai nambuganga mangatangai mura allai nambugan toranga
tanna ke kama ngarna togono ngani makakinye boni agada tangay muriya nyatu ho khore ke be kinga na Allah anna ngarna togono kenni Allah darun dindenye hadisi kiri mana nyimen pay hatta hudu do kiabat safe anna togono Allah dangani de kempay Allah darun dindenye mutahidun kago bi muroma kinne una Allah bana naganka na Allah kanu nan dankai na daro bo adaron dindenya ni sirebe ga nan yaga tai annako sirebe ga nan tangai muri tai annaka mangar na ton tikina ndugo fare sallallahu alaihi wasallam ada yagare go yaqi gare yagare ki yaga gara kama aga tinto yagare ki aga ti kitten chaka kama yagare ki taranga nati ngatangai murni awa Allah ina mbuganga فارنتي صلى الله عليه وسلم أتي لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك أتندى التنغي مورينيا تهو غوري تساسا نكي أو لغان أندون كونون على يغاريك ورا تاني مغون شرون دي أنجري أندي حابان كاندي هذا ورا فالا بارسيكي أدرون دين دنياني ألا درون دين دنياني agada tangay mure nyati alla na ngarna tono bo sirenni kilun to ko c'est très important le alle mera hobrenya bo ma sere ugam buta uranta ngakama trebe sunu tay atenda ngani anya alla dan nin tono ngani ma anya alla dan ngani tang ma ndenga tanga murun tale nambugan turang angarna ton yirinaga sharti ngaidi amma gani agada tangay muri nyat bakan toranga huwa kama hube nyangenga na kama wajibinga masala alle menyani anta dungene salli angana tanchala anta dungene salli yerine angana tanga ke kama njikundini agana tanda ni awa anyala danga nanin togonongani ma ngatanga murni Allah ina mbugan toranga yerine no watini Allah nta kutana tangana yerina na jikundinya malle menyani antanu ngene awadiga na salli miside de anda hintunya na konta gana to wakita nanti fokana awa baru abugadi yerine ngana titanga kata na tinga tanga muralai annati ai Allah nta kutana tangana wala ma gelli akama nga mahara kuler nanti tangan murtala qara diga tange tu ko ay hube sharia nga darno ko sirebe agana awa hobre nyanyi awruro no haramun nogondi sorobe ndo mbaka gantinda sirani ada sire go na buren fay ito na kitenguto mada sire kari to na kare aro haramu ke nogondi agana ro haramu ke nogondi onta kamain onta kinyina inongan ona walla yon garo esge una wandi haqqi ke to qayaba iti ay haramu ke no gondo onta raga na to wakiten kutu onta karni ona walla itin garo go be dabarni onta yigandi kinai onta ji kinai onta ho bonai onta ho gagane duna gani tuboga yimmedi biramba ga na bu haramu ke no gondi yo kimbro ona rago na bar bugadi wala keni nantis igana tangay mure nyati alla yanna kamantanga anna ngarna tono qara shartini je wagara ko mombe amma gani agare tangay mure nyabaka huwa hubigani wajibi ngakamba tadungene jaman challe tadungene salle tadungene sumu ana tanga jikunda nanti tinga tangay mure alla nam bugantura yerna na tayi alla ntakuta na tangana wala adu masirebe da kutai nyaro haramun nogondi haddu nyanka wasika kama kin kama owa walla unta haddu sika kama haramun nogondo na walla ona lighini amai mega na bugu birambe anda bugu haramun nogondo na raga karna na to haramu ken nogondi onta kinyene yon khari gelaga na kutai kenya haramun nyimya nogondi sirim pai haramu ke nyimya nogondi irenga unta tokonungari bona kenda haram forma mfarsa gara farsa kita uwa raga no wa kiten kuto haram ke nogondi
masire da siriya kare haramun nogondi on ta tokono ngana ta haramun nogondi bawni akinyi mema haramun awa ama ahurumantanga serenga na hobure nya sella ngana garo onati khada wala khamaga kinye karuna aka maliri mambugu ay membugu tidu onta yigande kinne onta jikina onta akitiru ho kobono onta okitiru ho gagana dunaga nitu bugadi abaka na bugu sella ngabira bonda araga ona haddu ciginda kam bo hadise ke ati khadi gelli igana khiri seridan khiri tanna li yige tanna kaman nyimi anna kaman jabi kharamuti ke kundu tuwanu wondu ga nanti wajibi nyani silami nganan khiri nan tanna lige ti wajibi nyanan nan diga kinga ni zahiriya nu bo zahiriya nu yukunni tuwanu benu ga diga nanti khotun cella okunta dangini kundi onta dungene inta dungene qiyasunga yukunti wajibi nyani silami ngana tandanga ni lige annan diga yige dan khiri nan tanna likandi bo tuwanu nkutundi ga mpogabiriga nanti wajibi tu ho kanun tenyani nantin qari anyana wajibi ngannu qubania walima nanti yire nganyana wajibi komi sirega na yagare yaga na walima mbugani yo tiyer nenga anyana wajibi ngaga nan kiri anna kamanni anna nyima yo iti nyiminde kega aga sharti nunga haide wana ti wajibi ni ti wajibi ke ti sharti nunga da khabate sirega na tanda ngani awanda walima ndabare minda yigande suro anna li oti wajibi nyani annan diga tuwanu yugonu da kenkoni kunga ni zahiriyanu yugoda ti wajibi heti ho kanun tenyani sorobe nu majorite be gadiga jama tuwanu mpo gabe be nu gadiga nanti ho kanun tenyani itikenni awayiga yikundunga imanchiye misali ya gemaga mada yigandi sire suraba munda khalliye kennu ho kanun tenga tin kharaga na khagiri walima nga ti walima ken qallenni awa wajibinya yotin qari a sharti nu ngada kabate birambe aganya na wajibinga au hananniya sirebe gada ga khiri nan ta khalli kanda khallige amma gani sirebe sariyan gada nya ka kama wajibinga ta kana kharakin kuta kama agane sira gani shariyan gada nya ka kama wajibinga ta kana kharakin kuta kama nga ma sariyan gada amura kama na lagadun kutagu alkama lagadun kutagu sariyan gada nya ho kanunte ya ken kama handiga ken yigan nkirinde nyimi wajibi ta kama ahillandi agada ghirnan ta handiga yigen nukube allan kutem magani nongani agana gana diga ahay diga na awa di yagarundu yugu nya hayriga na dintimendo legenga khoti nga minonga ni ido dintimendo awa legenga me mo wandi yakuna pare ni timalinge londi awa ido yugu nya hayriga na khoti medi yugo gamati yugo khalenda ngandi le sankalima nan karna de ana kamo daru kunda bukundu bo agane allan kuta inganunga ni yo tiyerni nenga anta diga ma angana tunanta ngana diga allan kuta yake allawa awa agirndine yerni nenga watina nan diga agane kutai wanu ngani kutai be anki ngata ngana diga angana ti soro kuda ngani nanti ke hitu ho sirei iwa tokono ngani yerina wati ni sasa no keke diga anna akhi ke nyiminden jabi anna sage khadi kutai ke be gi maganu ngani kutai ke anna ni sababu ina kenka o raqisam qarige lagana ngata ngana diga anki ngana har diga angana tinara qisawndi allan ta ho bakadi yo kembrenga
anta digana de wala anta digana bon ananga tandi khadi ida min sori kendi nanti ge lagane serebe gana akhir nan ta kallige qara kaman nabure ni nabur haramun tenye masala siren nani biti gumenya ni qari awai bangoli alle bawni ijagunde kendo gonde hay biti ndabar na tambulo no soronga iriban masirani awa dolon gagana biti gumenya na dolon gagana bwana bureke na bur haramun tenye yugonu titi tike kamanga na yigande nchuro nanti silamin ndanga ne kharige tanta tella gandiga yugonu tina atella agandiga ganayi yigande kemi yunkallan qotenga hitu ho haramun tay masala aganayi gijimpar kiye heti sasa minu honu be na gadi tawunu tabalin kamadolonu heti aka isike ko ni akite mogon ni kite mogo haramun tenga qarada awa jagampada kate kari na yigandi sire soro yo jagampada ga gobeti kaisi be kinyana kaisa haramun tenga tuwanu nda meso yugonu tanta tellannan diga ke kama nyiminde jaba ko ni tenye yugonu ta tellannan diga na hanna to yigandi ke memin kalan ko tenga iti haramun tenga sorobe nugati awatelle itibo ni fare sallallahu alaihi wasallam yahudinu alla da ko qur'ana di nanti wa iriban awa ndabarni wa kiti muso ken ki tubru muso iga ki awa na burbe ndoganda ki tuburun koto yahudinu gollenya ni kenga iriba ni gollenya ina burun gol mogonya bo fare sallallahu alaihi wasallam nan kai kencui yahudu nda faren krinan taliga diga den jabi adiga yake khaybara sine yahudi ya garen da yiganden churu na lakinai adayiga itibo besu watu nanti yahudu nun na bure hara su gamanya ko haramun tenga haramin nga nogondi fare sallallahu alaihi wasallam aga da yiga basintai ikunti kembirenga gelagana isiren nabure aga da kite mogo bedi kenya haramun tendi qari nabure ki kinyanki ngati kille be gani awa killi dagantenga tiwo wontai sirenya ni awa agolli banki nya yiriba nga khaisindi ma sirenya ni ada cercenya juya ganye boyere nana abureke haramuntenye na kite mogondangani botike kama agana yigande suru magana kaisi kinangenga ankim pagada awa agana yigande suru na yigande ke kinanga yigande ke aga kinyankinga tukuyen kilenye bo sharia ndi kuyenni awa killayi warjagen kille yani alla gada dagando dangani sirega nanku anke ma haida kinanga dagante botuanu tikembire nga surobenu garga nanti anga akamanya anga diga neye iti akamanga na abureke kite mugonya haramunten agara kiti golnya laqebe kenya haramunten qaragara yigande kibe suruna wara khawre yigande kibe jatim petugo haramunte ta tellaga na yiga boni akinya kunga tikilebe kennu kuyenya kilenga wala idi dalu nyawga da dalu ko bonanti boni fare ngara yahudu nu nyigande nyiga fare sallallahu alaihi wasallam aqawatu pe nanti yahudu nu yukunna bure awa harami ngadi riba ngadi kituburu muso ngadi qaru kuma kinyi fare nga kuyen kilenye ada yiga yo tikembirenga sirenga na anda buren kite mo gonya haramutene karna bureke me jatim paramute ti konta yanna yiga yugo no madumai me sori ngati wala sarunda nanti serega nan kitabu kisharu ati surobe nuga ta daga ntenni nanti bona kinyanki ngati awa kuyenki lenya ati vrema idiga meke sembeteni siri ti fare ndanki hadisi sabon sallallahu alaihi wasallam fare ngada yahudu nyunyi gande nyiga iga da igande kinai agada iga bo qur'ana ga mi da kodan nanti yahudu nu iriba surwani na iriba ngulinya lemma guna iwaki tiburu musul lagana
nan kai kencui igara kuyen kini fare nga ma kuye ki saga di nanti awa yahudu nunya na kai akunni surai aganta latunu baka iriba sasa nuge garamoti oti ganan kiran na kamanyime boy sige geli ti geli sire ganan tandangani nda yigandi sire soroli yigin kandi ti yalawo daga yake ne Allah haƙƙin yi ma kirinda na ke a haƙƙin faru ganati nanti Allah haƙƙin yi na gan kama kendi aka mangana hariti yampan maka fuka nan diga karo gana diga nanti hasire be gadan kira aka manya haƙƙin na gan kama kembirenga aka mangana ti nanti sire tandangani awa nyugonda yigandi sire surun kandi londiga yi anda mura maga anci go dudo tanna nyampi maga agana dunga agana jaha bo basin tari nyampa maga toyere gila gana gama ko ni nan chakama ngade angana tu nanti vraiment anda ga ikyallinga dangani nkari agati yampa maga saka mu nyanda radi kempale agi muntentai yerine andigana bo kharamon tati isirenga nan kiritan na liga kama nya haqqini anya haqqin an kamati alla nyamaru nye yanga ne diga nan pai diga nan tukumi alla gadan nyamari awan nan alla nyamara kannen boto na barajin kita qari akama nya haqqini gilanga na mura kama nan tinyugo dudo tan nan nyampinke maga aga nanti yampam maga wajiba ko ke khanu bakkan kama sorobe nuga tu wajibi ni masrobe nuga ta kanun teni sasa nuke antaka nyanan kama atilanda ngana annam bante annam magadiga qari anyi agati yampam magade yampai ke nyaga gira sonduma magani asagamanga angana tunanti vraiment anga madiga age muntenta kuma haga sagamanga atagati yampam maga yerenga ito tusuru nyiminde kenan kama sorobe nuga tu wajibi nuga tu wajibi soroga tu kanun ten nuga tu kanun ten nan kama nandiga anyim deke jabe bawo nire amadunga haqiqan asagamu ata adabugira kendi kempalle adunga tete ba ke mo de una profiter serega nan kiriti nyugo lige anke nyumega atu igande ke adan kiri asagamu kempalle vraiment antamundan naiga sharia ndire nan tatella naiga alligi muserenyi ganenga igane ke ada khubi me adanga ne adanke mtawuntete bo kuma o ni karala adanga nanga nar senga ganati nyugo lige sangana dudo ko tan na lige bo ke dudo ko tanki mi wata ne nan kriya dudo ko ton qari asagamu nyani kempalle vraiment angana demi gande ke antage mai antatelana annanyige tatel serenga na ho kinanga anyi megara tunanti vraiment sagamu nyandara di kempala magira butenga sharenda antatel serenda ibikin kinanga adangari madi adangari droke wigo droke wa droke ke anga ina hay mombe ago awa linganda ngani manda nyagai vraiment anda tunanti ada kinanga ankara magima ya sagamu nyandara di sharenda antatel naraka wala bo kempalle hadisi ke kubetana gara di kenya nanti gelli sere gana ho sire nyaga dangani aganda kamantuka kana kamantu kisunya safe hadamar min qannin kullenan to Allah dangani bawni ko gara ko ta nan am gombe sire nganan ku an ga matuga safa suru go tambonga nga ay wadanga nangari anga sagamuno bo awa du maga yankai go kinyana nga kamandanga kari serenga na hosire nyandanga nanga na hosire ke tuga bo anyi menta ga jimano ko sereda masala yidu dabar na likinanga yidu ku valerin ni ujune go danke nda ujunu hillikinai anda tuga maharanda ujune mekinai anda tuga fare sallallahu alaihi wasallam ita ke nyukundu nyangana sirebe gana kuye kina antaballa kuye ngada karanga da kuye kina anan kuye ke tugana
faranti nge sala gelli angene miskine masrebe gadan ku wallan ta tugana poti soro go nanu ngani kun ku yellan ta tugene masala president dan ku rwanda ku bo kun ndambunu andu anda kun kamanu ndangane ma miskine ganai sire awa igaran kembe ku sentandangani yerenga andu anda kamandangani masire go nyu honnan cirenya ni safake honnan cira gunni na tage khannenye aga nan kujune angana diga awa sugulle me goraga na lakinayo komi angani fatwana tanna tuga awre tanna linanti la ngujune tuga no masala sereda wujunu hillikinanga andiga kan anda sugulle me goraga alla kinanti go kiraga na ke anna kenya awa lahiya ndudangani yerenan da tugaw haraga nan angama hokoni yerenan para tuga baganai sirega nay surubenu honnan ciragunga ni kun tabianga ganta mulla an wujunu sigikina ngandiga sugulle me gora alla kinai atike la hinge tugana ada wujunu tambugani na kina boke kama kundu angana diga gumbura ganga gana kame wujunu rankitene khadi bo watini ku kama nu kundu ku alla gara komo be nu taga kyala la du ku qallun tatugene pataka ke kama kundu kunta munda intuge anna do nyana ku kama ndangane khari kinga heti sirega na usire nyandangane sireda awa masala kitabe kinanga kitabe valeri nga digana 20 euro anna 20 euro kina kamanga manna 30 euro kina kamanga ase gandangana dabare comme ça yunkalla jimena buganga ahillandi ana croising kini golli siri nyanga nanga hubeganya na sababu na awa iusei golli siri nyanga nga iga toko soron kulu parce que golli siri nanga nanti gana golli siri nyaka yutugana bo ma anga tuni dangani ken kawa de mana golli siri nyanga na hoka itanga bo tugaro kinya sababu kada anken kai mebe gani yo anna wasa anyun kala na wasiji mo gata na kaman tugaure tinanti aka mangana wujunu hillikina an kana wujunu hillikina no fatika na kenda bara ko yam problem khari sirega na aranya ngini mo go dikilla nya mo go de khari masala sireda wujunu karai kinanga anke ndiga ankandi anda sugulle me wuraga anda ari sugulle me be valeri nga wujunu tumbi anda kinai mandiga jagam pada lemi wuraga aga valeri nga kini wuru karai mo wujunu tumbi yerina ngana kikini anda kamantuga kendi aho sireke anda tuga aga sunya ego nga yunkale yanka intaga bo hadise gigelli mana yerine holla kekil kenya agati nanti igananya agati allahi miganatanga imure nyati allahi nambonga anna kamantanga anna ngarna tono manna kamanku pourquoi bona gadanya agati ho qorenga alla mu'minun chunnuqunga alla darun taawunyina mu'minun chundumanga sirin tawhidullah antatimene manya alla darun taawu ada danka ada kanne kinga chundume bo ana ikinga na asahantenga nisu igananya gati hoy kube gani ho dare ngamma ho qore nganamma akhibare ngam quramma alla ntaka kinga mancha gandini bo hadisi kiri manan paido kai tawidun pollakende boni allimina gan kaawunan katitimin antawidun katitimin fukkanya alla darun taungan chondo menga ada danka dagidu sirega nanya gatai anga kunu bona darun tau kebe ganno kwa boni akuye kini awa akaman kuye kini agaranya gati kebe daruinga ke agaranya gati kebe adaruigwa agaranya gati Allah ngana ku kini Allah daruigwa bo tawhidun kada kinya muroma mu'minin ke Allah darun ta'unyina maga Allah dankan yana maga
Allah an Allah mulla akan Allah yana dumba yan kana la na muralla ma illa lagana awodo sabagim wa murna Allah ma khirna na khalas intu benu ga khirnde dina daga ni ganado lenki illa lagano kay kamando wato intu benu gi illa lagani sahandi ko qaru benu gi illa lagani banna wonde gara suru benu ga ni debundi di yelli Allah gana khairi do barkiri kamanun dangani gani jonko no kusuga te no kusu kala sorobe ndu fatindi di illa lagano di kamanun kahu seydum proma sorobe nu go darsunu ku terinkana adu sorobe nu gi sankini yelli Allah gano di kamanun tawo dingiranya firraw sila alay nani Allah mo tirdi amo ya gankata yella Allah gano di kamanun kisi duna hamranta hinu adu lagara ya gankata yelle Allah gano di kamanun chogodunya Allah kannanun do tuwanun dangani yimbankoy mali mahmudu dikko di jamanga girnan kennebe awa jamanin dangani khere ya ma silaminu sunna dun kolu yella Allah gani kisini tanga no di dano di cross wa ganu be nuga sini duna awa torandu duna wahlingi kamba nanti bari mande ga silamago yelli Allah gana awa ida konnon kama tora ga silami kama duna gombu na gatinyo kusu yella Allah gana toro ku girde yella Allah gana silama gonyida silama gon konno yelli Allah gana awa inagasi ni jasi i hereburu iga hereburu benu awa do benu do awa heru benu kutu silami na silama gondu silami non kannimga yelli Allah ganiri menu raqan kimpeta Allah ma ho qore wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin